wulli baro kundan kolte kanto nga fonu wato audio to amamme ko nga mola non ko loptano do nyanta kananu wulli baro kunda bari a projet ko ni nata fail kanto Mansakunda ko wala Mansakunda la vice president Adama Barrow la number 2 Dr. Aissatou Touré aya ko kalamtale atle ko a manque priority coming imam sula la a manque to la sula ko te pour loptano ta wulli baro kunda tani naketa je bake mboto kalama tani naketa mol bota janeta wulli baro kunda kata je jibe kela sovenke ka jibe loptaro nyimbe lola mun tole anabe kala nyamen ani ba ron la nyamen bari ameta kabrim correspondant ko meta nin tubabol nyum fango tema tubabol nyum fango benu janne kaje ko yin loptan balo nyun dulanto mi yalan ko amanke baro kunda da mate bari satewol min be jema fango satrat village ibe nyanda kala no wolto ke jara abe kala no standard hospital latino kan tubabol ni lot of budget la so da ko di jamala so da pour kaloje bari amanna possible nen ko amanna possible Mansakunda na tan ko natra dulado len non is fine bari itol mang wulli baro kunda dal anyo ma fangole mang interest to je bake pour loptano nyeloje wala tuna fango kabringa moy ko Mamadi Kebe abe gambe janne atakata moti mi yalan ko fanan akamunda ay ku kalamuta projet ko nyinta lafta pour naay kacha kanyinen ka ngamim moy ka fay nganyina moy ka bunta projet ko nyinga moy la ko anata la barata felle kanyinen ka atay munalo nje abe kumala bake abe betala bake prate ya fa mole ay munalo projet ko nyinto commune ka senande dong a manke nga projet ko nyim moy through him at le bulu bari kabinto ngana keskesro ke investigation nga realize ko he was part of the people min yalan ko yaku kalam rajela andi tanin nakele wala nga commande bi home studio pour nay kacha soto talal lulu fela tamita minute danta na jang home studio Mamadi wala folo be kuma kan fala no pareta mo be jammi yalan ko alfale ma fane kulam projet ko nyinda ko na sina kacha soto woto Mamadi introduction fala be jam fakan akamunta nga moy ko projet ko jolan kana no wulli baro kunda andu yakku kalam da projet ko nyinda ko to loptano len bara man na bula ana fele muna felende alhamdulillah rabbil alamin Mr. Kamarat ya fanya me to nyale mu projet to nyanda na la wulli baro kunda ntabe mol ko no me alon ko komi mbesirin jaman le nga kafnyol men long fana nga mol men long nga na dala wasio ke fo wulud la wuli baro kunda fonsi fenke no je men kata jaral dula de loptano beri nga kumo fo nga organisation dolo nga kumo fo woliye ina tana mo wulindi men nata wuli baro kunda anim baro kunda deun sita comme kaje ma fon sobe ka baro kunda area jibe fo loptano nyim fo fenna ma baro kunda need la fo ma need wonata na muru jamani je aning organisation nyim diamuta ko yes ndema madi ngakuma kan nyim mem fo tuba boleje to nyala mu baro kunda satawe loptano nyim need le den enatana modo fana kinan o fana mutuba bolti o fana tata wulli baro kunda anata gambia janta tata wulli baro kunda anim baro kunda diun sita yedula kaccal soto wo fana muruta jamane aya itande organisation ni na yes tonyala mu ye mo follow men kinan wo report men di wo report ni wo is correct then bije tubabol ñin nata na commandro ke ala yakenta nata gambia jang tubabol ñin yen commandi ko ñiko saim project on ñin apparetale e ko ñiko mina pour ni Mansakunda ni Gambia Mansakunda si sino e si MOU de dano ñame pour Mansakunda si son pour ka loptano ñi lo ala yake nata tubabol mo fula do wala muy la finance manager ti membe maralen ila kodo kunna biko kodo bututo te dunanta bulo kono kodo bebita wo tubabol la bulo kono adun do ko nyin ala period anyanta 6 months le tala so yela budget dada nyanta ka funding ke tani lulu nyanta ka wala employee baro kunda sate o kono ye nyinin karo ke ye mem ndani ye mem fo wala minti ko karu funding ke si jonole karu kari dala civil sayla fo karu woro konto kono wo funding ke tani lulol nyin wol nyanta bula baro kunda demul lati ba tubabo le tol ni la on maçon le mina ni la on fengo bele bina kodo bebe tarle tol labulu yo bari te fenke no la nyim banko kanjam fo Mansakunda e bo akalama en adna nyinen ka mbe muntola mu right authority di nyanta tala damento ngaita ni la ko nyimu jata kende asilolati so nyanta tala minister of health la ya
So by then, Dr. Aissatou Touré, Atlamo Minister of Health, Wulta, ni moku mabdo, me alongo Gambia di on la munta la flakato fo, but ni wotata Aissatou Touré ya na sita, ngana nintubabo nyini ngana wasida itandala komiko muna hame koti muna ngania koti, wuli baro kunda loptano la lo kunyala. So bari Dr. Aissatou Touré ate même fo moli wala mu nyinti ko ning ayatar ko wuli baro kunda mantra Gambia la government la target kono for government la target mu area men de fontol be parel la ka loptano ni shift from wuli baro kunda ka samba wo that target area nte jabiro men nga soto je wala mu nyinti ko nkoy ko nte de mu wuli baro kunda dingulati mu Gambia dingulati ngam ko ro men ngania wala mu yinti ko ngama ko ro men nyine ngani ne pour wuli baro kunda satewe ba on defana baro kunda dingulti nte mol sono la buduto la bannen fana nga fenkata ngana tije satew kono wo alhamdulillah bar den anatna nyine anatna fo ko take fo bar misalo kam ning ayatar ko mansa kunda la target wo manke wuli baro kunda fombe parela le komika project nyin samba dula doto ngay ko no nte kumude nte ta parela kadu woto nin Dr. Aissatou Touré nanatna appointment oke nanin tubabol nyin anin Gambia la mo kende kilim fanan nga foko komiko nga lung set lung membe nyanta benna wuli baro kunda ni baro kunda ko si nga kacha soto baro kunda deul si dula loket molie dame alon ko loptano be lola damento ntanen tubabol nyinu ni boto janne ani wo mo kuma nyi men ka fo mboto janta ta wuli baro kunda ni wuli baro kunda deul si tan kachata ye dula allocate loptano nyanta lola damento bari Dr. Aissatou Touré ate manna na so bira manna na nga kumandi nga nyininka ako ay meeting le soto bari amantol kumandi kan kalamutandi ko ay meeting le soto atina no bo den ngaji ko binya abita kanya men sulata men na mawo sota bulu wala mu MOUT natana wulin tata modo fana no ma me alon ko wo fana mu modo lati nyi mansa kunda kono me alon ko afana katata mansa kunda la nyaton ko lale wala mu alkali konte ndata alkal konte ya ne wo fana sita na ka chata ngan nin tubabol ni ngan hame ko itandala ngan mere ay itandala lafta menkela wuli baro kunda wo fana mem fontole wala mu nyinti ko nin misalo kama wuli baro kunda manna tari Gambia mansa kunda la target kono fontol be sonna la komika nyim project o ka bondi wuli baro kunda ka samba mansa kunda la target area nkai kono wuli baro kunda dal nta wuluta wolto nkuluta jele ngajela long ngani yo soto wolto adu nganyim project o nyine pour wuli baro kundale adu ngani jele ngai ko nimma samba woto dal ndefana atakela na dunyoti pour ka loptano nyin samba dula dodo so ina adna fo okay be jabiro kelale nin tubabol nyin brim tara wuli baro kunda muruta nan natana ta Dr. Aissatou Touré nga contact ko teke nga fay ko komiko MOU mem be sularala fo isi MOU nyin dadano ay mem fo mole wala mi nyinte ko okay abe murulan tol kanne ka jabiro din tolla okay ndenen tubabol nyin ndala holiday banda tubabol nyin fanal wato mem be bula abanta e muruta manku bendino so natana correspondant dol try tubabol nyin pour ka try fonsi MOU nyin soto nyame manna MOU nyin soto no mansa kundala karola akamunda ko aketante ni kuyati aketanya balafati bawo Gambia dimu bela lonton kungla munyenti pour ka wuli ka fen kata ka fennati no Gambia bankoka bawo ni koy mu Gambia dimuti tumado fana nyanta katla le fenke Gambia bawo Gambia fennake wala wala ke Gambia diyati so etanya da menkela Gambia mo bela loblalti kawoke anata kenya ni kuyati mansa kunda ka wuli kata ka danirol ke ikan danrol menke ikana la komi kana ka banko ka fenke banko e so nim banko dim fana na da wuli ay miria soto ay hammo soto ay danro ke a wuludlala pour kana ka felloje me yalon ka de la standard loptan wolti pour amanke baro kunda damanti amanke wuli damanti bar hani president afan o ministalu momo askeno even luntan ni tamanto fota wuli baro kunda sasa boyte kanje istano loptano nyintole ye jaraje so woto loptano manke baro kunda damanna loptano to mu Gambia la loptano de so project o nyin ametole sign to tan project o nyin Gambia mu me o fotala la project o nyin ibe loptano nyin ya sound Sierra Leone le ibe loptano nyin lokan Sierra Leone le nyina mu koti ya moy nyamento abe laari wonyala man tala moti me alon ko alala man seato ntala kita create komi ka loptano nyin ko ka bulano ma jaman ka daniro ke wulli baro kunda tola baro kunda dinkile manki pour nga daniro ke sate o tola
na sake diya na sake o kano wala ke ni wulta nga dandro ke sake o tola pour ni loptano samano baro kunda sake o kono nyame ha abela rentene so akete jiklatete comme nga loptano nyinga amanna na Gambia fo wulli baro kunda project jamal le bije min yalanko e mannano Gambia fo nyim loptan project ko damalan ani ning atra ibe masakunda yamarla ibe yamarla munala nyim project ko lako akedante ni kuyati akedanya bala fati akedanya big disappointment lati tumo men na projecto nyin a felta ntanga je ko menga felndi wala munyinti ko comme mansa kundala mallon tol feje ning ayatar ko mansa kundalo tan tol feje tuma do nyim projecto manyanka fel because nga kata ku jamal leke nata na modo fana contact le jang me alon ko nga fay ko kay ko nata fana long ke mansa kundala karola asi même contact non asi futa wol fana ma fu projecto nyin sikeno bari ngaje ko amankeno e ndala miria to me aka amankeno wala min ko mansa kundala lafta ke singulo akan e lafta nga samba e to left target area itola target area o be mo ntala analyze wo mun na miria ntala miria men wala nyenti ko e laftala comme kake just itola own political interest ni asamba dulato mol safako baro government wolle ni loptano nat ni dula kari deni sinta wuludula fondala e barsa ndo ten itol yingane ta damena manta woto unta wuludula fotala Gambia be fotala adum be man sakunda yamarla men fanana wala nyenti ko kudol be keri wol manke komi ko kafo ko e ba politicize lale nyimu yiri walti banku di wo banku ding even luntan ni ngani yo soto Gambia banko e lafta ka yiri wana de Gambia banko ga ngamera wonyanta kala mansa kundala nyantol tila lodla kallo kaje ko wo yiri wani metia ngene ma purana Gambia banko ka aina biko ndame mba foga alhamdulillah ndama tar sirin jang mbe sirin dula dolto bar mol men be fanna faraje wobe kala ndafane ngani kunyi malti ni mulke fanna falaje yo bare ama wo adu mansa kundala yakama wo ba mansa kuna nyando simfa mentala e ma wo simfata sande nga molbe ikata baro kunan kol kata lopital jumalto which hospital is the nearest aning for ikamantora kol sotola bankata o la to kate jaraje do they have any troubles with hospitals ni na to wala baro kunda lopitanol men be baro kunda balan sa fo clinical because ntama wolje lopitanti ntanga mellon loptante wuli banko mu mewkan wuli banko kam nga mellon ntang malam fay kam moy ntanga mellon loptanoti wuli banko kan loptanti je ntanga dameni long maybe ntabel call like a health center or maybe clinic some malum ba kuma la nyaadi wala mu yoroba wol baja kunda anin sa ndote iko mam futaje bari ko ye dulado fanalo gunjuru kuta bari ko gunjur dimul wala kaftanyo mul ka même fo malon nanani gunjur dim man nyin diamu nanani modo man diamu akola me yalango abe katarin kol nyin la bari ngamoy ngabungu nyin hayna fana iko wo gunjur dimul la kaftanyo ma yewo loptano lo bani dara wuli baro kunda ambulance o fountain to la sate kono ni dara o sate kono adu niya itandi la même fountain hamendi nyin kola fondin ke kilina ma abe baro kunda le do kola ko mansa kunda le akije former regime wala akije like no solamu e ka fay sala once ni wala be kachaka akonye ko atolle en sato be warle nyame tamala be siari nyame nena musol la wulud la jibe ba musol ka wulud la rawo menka keba biringa wo la rawo je alnin kilalo nyaaji o man bonye nyaala barin sondo moko no njuso kono nkumbo tale biko ngam mira la ko baro kunda fondin kewol men bi je hani mo fondin kewol men ka bloko kosi wallahi la soto siata wala rawo tele bar comme kula munin alaman kitala ta kenola yo bari fentije ndeman fentije me alon ko man to ko be la har mol kan be ko nim muso nim kono ma nin tingo yama e balan la sareto la kan o yasindi masimma kan o maybe ay fa fendoti so nim man sakunda na na nyin lotan kunta nyin slota definitely wakadante ni kuya balata aketanye kawa koti aketanye balafati. The project is still possible wala science and the project on ya sabab dalo latinano Gambia kotenka project on field project on science doten atinano Gambia jam because ye men land ye men budget Gambia ye wala bondi jansa ya samba Australian because tuabol nyente I'm still in contact with them e ka même for wala men go Gambia government world they are not serious
adu nimmo ko e man serious nda sa wo kuma kan keno toñatle bawo tubabol bota jamani inata signa killing inata signa fula inata fo signa saba fo etata e minister sita me alon ko wala bel loring mansa kundae la jata kende a karola yela kuma kan fay e koy sulata men wala MOU comme ni kambe on ça fait kambe on me yamba itan la ko ntolun signil loptano lo no la nyim banko kanjang police tinaje ka fo ko almanyan kay loptano lo alkalte wulla ka fo almanyan kay loptano lo politicien te wulla kana ka fo almanyan kay loptano lo chef te wulla kana ka fo almanyan loptano lo just kayto ka ça fait ha nga sembo di alla nga la hako di alla ali alla kodo bondi ale ni loptano lo nyim foirolier man sakunda ko itakela ndanga jewonyale mamari kebe te bo molti mi yalan ko ay kulam peje ko ni nakotole bari alfado fana fele mi yalan ko nga moy ka fane kulam peje ko ni nakotole jannin nabe nakata ko no aya fonye atto do ngat len jumati anabota mun tole anen sante ndame sabata len juma mun tole introduction no jannin mina falate atle mun long ni loptano peje ko ni nakot alhamdulillahi rabbil alamin ke ba kamaran be konto na be tentulam be ke ila ni ka ro ko maya tam fe bak ba man lin kol ko niya moy ngabe long ya be le fay nya wata be ke tam nyala wala ba be fono le na be lonno dindi ni mamal ke ben do malum mba fulol wala botana korda kilin ko toni ndoxolam bila nyam kuma kawon naati lon soto da natanka ko nyeko nga projet ko do soto de me alo lapita sambal baro kunda menkete jata kende abunda menkete lopitanote ka wo mu fenete le ni wonata no baro kunda ka mu kayra ko balti ko me nala nyinen karo ko no sain ten albe men fo kanje wala men to ko men lopitanate te wulle banko ka abin c'est sûr la jubati fala ndele to mu seko sumarete wulle baro kunda seko sumar ha ngota wulle baro kunda yo ba sam pelesirin ko mamuda sinjam madina nto mulete seku sumare no ni lopitan ko nyi me na ba ka cha ko science ten ay kuma ka me yitele ka fuko wulli banko man lopitan so c'est sira to nyala da man lopitan so ba lopitan no men ko no bendi minna yeta e bori keso dilan ko bendi minna e bori keso dilan alhamdulillah lopitano ba ñin lafta lopitano men naata yang ngamira wo ko maya ta banko be kana dawo dalam hanen te kungula mun ninga muy dawo da ninga sembo so non sanata non dinkira don sanata ko to agbam putam men ko ma wali mela siningula long imam molla siningula ado hadama don ko ngafo wodi to ndiam tan ko mo nyante fankanu la molbe kanula ni hakilo to fanto molbe hakilo to letole ni yalo e mumente molbe alo le mumente ba ita be siri bulu jembe sin jembe ni aje na tanga bere keso cika ngadi president wala ngale na banko kontra ko do kunyi ita miskin keba ina tanga ko nyi se kusumar lafita banko bela siramba yensin de ngasiya kan kullu sababu alaka sababu ke hala maliyun alaka ko baraka sababu ko modde mbe miskin ko ngana berke so cika ngadi la woto ngambal fam fe samante yalla ngadi la donc ni ñu ko sifanata nte lebula banko contrat ko le do kula ni amoy president bu ko contrat ko ena ina la banko contrat ko do kunya ne la fi da men yo kenyi ndel fana bete jola karola sile tan nyanta men kala silandu ni tan natna moje men bete ma ko no la woto ngalo manke jawti eta ko te ko nana ina mi la contrat ko ina ko contrat ko do ko dulato ndel dum bo contrat ko do ko tel be siringi banko ko ne tel bo contrat ko do ko natna moje men be ma ko ka woto manke jawti ni tanata bibe ka fa ko bo sambakan linkira men to man tari tala layno le kono ni a samba je man tari tala to dia kono ay hakilo e jam faale baawon ado kuta dawla ni gambia kono lum ila to dia di jela ba nyin nata mama lo no na fanye je muna lo no afanye je anata saro di president wala banko kun banko marli lal nyanta lo fon la mam muté bi wasolati nyanta wasal wo fon ko wal bara man son tuma ma lo taba wato dawoda lo e mai dawoda sai hanna ma je man tare tala tekto kono ba da lo dawoda abba bebe gambel ko bebe tala marlo kono muy la hormoni la buñalati dindi nyin nata ka ko nyako
nga nyon ko katala ma bendi no bar han kabi nsa ko yita lan ko de ko an ka sa be fero men kala ngata adam baro wa do ma bijan min ke da be birka mal moro baro ngaftama nga ko mo yita ta fanana ntata nga ko mo yita la na diya muta akonyo yo ngamu alta janni wati te mal sumuru nan tuk yana janjube ngara na ta bula ko no mal bar wolon wolon wate men fo nyaay men fo nyaa manjale ngol tof ko min ñi man sakunda no man sakunda do te kilinti ko min ñi nata de maro bunda ñi ya ñi men folo bulu ko man bendi non ni tel na wuli ya ko fe nga sa aflente ñi fa lan selente be ñi ke fanto di yaram le ko di akwa ni wala ko mo danta ten yo badum tesi ya maro men di president Gambia amun bela Gambia hawa kunun den kilo men bela kan kunun jang o den kilo bela kan mul ka fam botan men kono e ka bo fenne kono fole na fam botan men kono mbe mul ka wala kono tan do man bo ñu fenne kono folo ba former president bi jantuma ya jambe ku men be keri wo ko wala be keri han kabi hanni ko be ku men natala ya ke to banko din to ko banko do ko rata kaje ko nyin lafita to di anyi wala ko men di ata ta fan ko to adun wala sim fa nyaala bolle taka kunun ko ngajele ko parti mi yalon ka fo parti bala mu nyim banko kan me yala kata loya asana Hussein Dabote ay sécurité la ta e mutal o be munena farate amen fen na fay Dabo be damen bi al alfa ya be damen bi ni tata jure bi wote kata nyim man sa kunda be tarta Dabo le ko bi han mo man tare man sa kunda kon do ko la sécurité le tar wo bal man kata nati adon sécurité abbe tata mol ka fo ha he mo buka mo kanta no ale ka mo kanta mo buka mo kanta no ale ka mo kanta imante ko malon nallete ke ba kamar mo ka mo kanta no le ale ka tankaro ale ko bar kantaro mo ka mo kanta yo sai ngaji be nyamente men faye ya sim faale ayolle ta adun kulam amanya ngamen dandar lawo ken diala de asakata baki Gambia hani moroto akana mo ma nyim bangkok hani moroto ma nyana mo ma la nyim bangkok adun kamen yitala fana wala men ko adam baro mol me ko muna journaliste sol radio bunton tiol awa kata to ko nyimbe men be diamal media to tare ibe tele nyimbe si hakilo to kenyato den kilo me ko tulon ko o den kilo be tulon ko fana ko adu wulme ya jamme ken manta be kinna adu ngani ta mol fana lan ko batu ko congress o ton ko Adam Barrow next elson naal wote tay sidin jaba kala bay president bar han kam sidin yalum bay president molle ma ka te doro bala ta fama wala ke bay president bi ba ban ko be la hajo ministral bijan député bijan diplomatique bijan je sojar kuntiol bijan men yal ko sitifane tiol le moltol kuntiol bijan amoliki hanay alkaro mutayaki way fisa sidin jay ki wote ba nganyim fulon ka ba kala bay president hadama do keba o keba ila kulon ngamoyle ngajele ya fanyel ni la kuno lan tawle man fello mo nyanta kulo ne man menje man men moy mo man men fay yalo wala mo kulon ti ado nganyim fo fana sidin jay Adam Barrow iselta sidin jay no makotral jine yana tija nte sey ko sumaren tele yaf ngaf ba ko congrès to ngo Adam Barrow ta fral jine kata sidin jay no kana na tija banko be nyingel ko ka ko sidin jay man kuke ha bile yalon ka fa man kuke parti be la reño ko lu soto wolo sidin jay bomba foyo awla ko suñu banko ka alle man kita alle banko sutra ko no jangi mala bota na man ta sidin jay ta na nyongol ibula sa ya jamme non bal ni ya jana ta ha nyo ja Adam Barrow nyaleto awul ta si affaire to house palaso babulle palase ta bro to mon lindi wala ya fa nyum bukalala ko ya lolon yel mo buka sa ko kati nte tulo en so ko mo ko mal nyaaje wonu ka fa ko nyinde yem albe men fo wala mu tonya ko no be bola baro la parti ko no wol fo nga moy ka fa ko sidin jay koy ba sambal AIC
mbe ka balo ma na take wotral ni Abuja Sidi Njalo tam be nyala ja ko Adama Barrow ta kalinde jaye kali Allah ta'ala la man sayala adu aketa wonyali e samba fo mali tata wala to e boto le tata kalinde Senegal nene ma nyoni bari le tay mu fulo me nyanta kala banko ka wala mu sanji tawti le tay mu fulo kalindiro yole ke Senegal Dakar yela kalindiro kilometer yani kalindiro wala mu le tay mu fulo ta bantale next election Adama Barrow première fois ici c'est la dernière fois ici Adama Barrow amba NPP amba abe jilala ha sa alto ning arambaro do maye mune discourse loptan ko nyinto anata mon kata kula kije fama nawo ay men kata ko fo jeewo kay bira intel janjanta ko mala officer wala ko ye ko alsa mba ko jubele nun sisi yena janto yefuta may nan jude wolun ko yenen tata jube ay kuma kama men yitana wala min te ko nyin ko de bawo nyili nata ni moko don le bulo tata ko ko no akwo ma bendi no woto bi ni tan nata wuli ya fenge e ba fale ko ha felende nyili felende te man sa kun lan ko wali te ko ko ka katande fawle ko comme lay ko nun to ya jambe ka ko menke hanna lon ka fay hammon ko menke o mudo nin ko kendo mo asa kata katande fawn ko to wallahi fondi ale te hanyela kel ko diya quoi nar ko mo lanta nyen take mo ngulta sin nata so Mariam arambaro nyim projet ko kalamta kan sometimes school do kake isa sister house ya fo manyin kalamta ntol makalo isa fo no wala ko ntol manyin kalamta yo okay ke ba yedda men nyinen ka to sikeno le mira ko muti awa ba bi nyinen ka ro nyinen ka labe ko makasa nyinen ka lala mbela nyen office men ko ja on happen koku manyillo maje mamoy malo ha be mun fa wote la taro jam man na fa so do motatar la banko kan bi hanni toto do Adama Barrow ka moyla so ko men keta kilim fula e mol wulinde birin jam fo Barrow kunda ala kala mutalal ha kala mutaro wa ba kala na ta fa besirin jallo na yin ka ba fala ya kala mutai kala fa ma kala mut ni ko ma kala mut moyla to ko ya ba fala ka fa sabgatar ko kala yes sang jata kende ala ko be wulli Barrow kunda nen satal min ba e be je nyaade jata kende amen be yentel be ala la bulul to nya moy be ala la bulul barantel be ala la bentel sankarinde yemen fa bo nyalale wulli banko kan docteur loptano membi je jaral bunda membi je wala mu yorba walati kata ba jakunda wollumbe dana alhamdulillah rabbil alamin ma fa ta kuran jaral ba no mu loptano ka nyande balle mul ha jaral bunda ti je woto bi ni nyindindi o nyin ko sabana men ko mamadi kebeta nyin ko sabana futa fu janyin projet ko ilo tafe ini mamadi be la ko to di ala moti ko do bi je taba fo kan na to di ama tele to ko yala bi nyin projet ko na man so do wulli banko kan bi ba wulli din fa hanna man ke baro ko la wulli din fa fa moy abe ni ko yala ne ba ni nyin lobitano lo to nyin lando mu kayrolti wulli banko mole hanidu ay kumi mamadi afa nyami ja hanidu tanal ne bitambile ye lobitan ful lobitan kendo so je ala man tan kala ma jata kura ye so je futa je bor kendo e jaar lo so muna be diale fata diale donc abo nyaade baraka sayna malon fo if there any possibility ni masakunda la fakal commande pour aller dialogue aller discuss ko tenke kandum project jamal be nyaato mi yalla ko be balbe laf la ka samba Barrow kunda fo albe laf la kala la no land the channel of communication pour aldo masakunda tema alhamdulillah comme yew men nyininga kuma ba comme ntol be banku demulti banku do ko lam ndamandra masakunda do kula mbuga jo soto jam bari ngani yo soto Gambia banko e ngani yo soto wuludlay wulli Barrow kunda mbe ko kuto nka jel mbe ngani yo men wala men dugo Barrow kunda la nyaato ta adu mbe lori wo ko la nyindo o baytale bari mbe na ko ke kan o man sindi aman jigla tendi ndabe na ko ke kan nin Allah taala man so enda harje any project la mbanat la wulli Barrow kunda mansi mbakanne adu mansa kunda fana na ata komi sulata fenna nte bulo kono ife ko ndala modi melon ko nyandala ka oke nin ayatar ko Gambia la nyaato talam nin ayatar ko Gambia la nyaato talam wodi mbe o kelala na nyanto lam ko nte fana banku dimudi ba ni sulata mbul fenna melon ko mu Gambia la ko mataldi nte ban wulente o kela Gambia la ko mata alkana o kenta nyala ba na ata ko mi Gambia la nyaato talam e sulata fenna
na sembo benna o affaire benna mbakela le. This is my stand. Baraka baka buru ngamre fane president ya marle iba ya marle men ya mara fo fami da han kabila fami fala o to to eta fan bulle ba membe bel te ko no jawta bannola wata bannola mo ni nyinen ka ne bundali so do sinyinen ka no bundali menela le sinyinen ka walla gambia be mu bakilim fakilim lati gambia fitinate gambia dingul tema ni gambia dingul tal kele kay be sonka ka afa ali fatali tambi bare nyon kan ne o sejel mba mbe sampulo itale simol je gambia ko no jaybe sonka la be fitina la mol sidiya mu itema ye kore gambia man la fe bul ko no mo yala jutuna ya hanni kata bul ko no motale ke da boy la ko tole hanni mo fula tan nyole be sonka kan mol sidiya mu itema ye kore bandi makat bay ko na to wolum membe tema be le woli kadi yañ wala mo bu lab ka ko itema woto yo ab ko ngakku makam men soto nsi yamaro men kendino nte famula kata tu ko fo parti o diwul lante la parti o diwul la fo gambia diwul la momo e be dawla e sakata ye register wote o carte o wato nasita e be ko koto yabula yeta ye wote ba ni ma wote eta man sa ganyindi nola eta man sa boyindi nola nso yamaro dino banko diwul la wo jela na boti je na parti o lila mba kontonna me ala ketel lawya asana wuseni daboti ani banko dimbe ba ni ko banko dimbe manya na UDP damman ko min nakunu wajjo to ngatu nyamen bi do manke UDP dimuti ba sama sikeno atida oto be banko be tan plan be jeey baraka bake ya baraka bake min yalan ko ngina fe na home studio bi pour ne kacha it's all about wolle baro kundala loptan project coming failed wala interest yenti project ko nyum failed andu ya samba serel yewna bari nga understand mi yalan ko abe non ko nyenti ba koma ba ron kan non abe gambe yala santente wala tana ngana fe ka microphone la oto for next edition inshallah ya baraka bake mama de kebe aning Sekou Sumare mi yalan ko botna baro kundala for another edition. Thank you so much, Kamara.